nandito kami ngayon sa Batangas Port. Yan guys, Batangas Port. Lang guys, ang pasahero guys. Magbo-boarding for po. Dito kami sasakay guys sa barko guys. Look at that guys. Punta po kami ng Puerto Galera. Yan guys. Ay, barko dito guys. Ang ganda guys. Dagat guys. Wow, beautiful. Uy, nag-ano na yung barko oh. Paalis na yung barko. Ito guys ang sasakyan namin guys oh. Yung paalis na guys oh, paalis na guys. Bye barko. Paalis na siya. Guys oh. Yan, mainit na. Negro Liner. Dito kami sa Batangas Pier. Ayun, paalis na rin yung isang barko guys oh. Alas 8 po guys ang alis namin guys. Ayun guys oh, paalis na rin oh. Yung isang barko. Yung Montenegro Liner. Yan guys, paalis na guys oh, yung si Montenegro Liners na isa guys. Ay, guys, nagta-travel na kami pa Puerto Galera. Ang ganda ng dagat guys. Malinaw guys ang dagat guys. Mindoro, Puerto Galera guys. Wow, so beautiful. Yan guys, Puerto Galera. Tingnan ko nga yung zoom ko muna. Ayun. Na-zoom ko. Guys, andito na kami sa Puerto Galera. Ang dagat guys, oo. Port of Puerto Galera. Yan guys, mahangin. Ganda. Ayan guys. Tingnan nyo naman guys. Ang taas ng building guys. Papunta kami guys sa White Beach. Ang aking mga kapatid doon nag-aura-aura. Guys oh, Casamarco. Maganda na yan ang dagat guys. Mga paninda, souvenir. Yan. Uy, kasiksiman nito. Yan na guys, ang White Beach dito sa Puerto Galera. Kaunti pala ang tao guys. Isang glass ko na iwanan ko. Yan guys. Oh. Ay, ganda dito guys. White Beach yan, white. Saan? Meron doon. Ano guys, oh. Ayun na, mayroon na. Apam-apam. Wala ka nang ano dito, mami. Babaan mo na. Huwag mo lang natulog. Yan guys. Low tide ngayon. Ayan mo naman yung ano guys, oh. Maabot ko guys, oh. Ay, abot ko guys. May smoking doon. Ayan guys, mga souvenirs.
Natawag na Virgin Islands dito sa Puerto Galera. Ayan, mayroon po siyang statue ng Mama Mary dyan, oh, nakaharap doon sa dagat. Yung dalawa kong yung kapatid ko at pamangkin ko, bababa sila doon sa dagat. Ayan guys, ang ganda guys. Ayan, beautiful. We're looking, nandito kami sa Puerto Galera. Tingnan nyo naman guys, so beautiful. So many trees. Viewing deck resto. Ayan guys, oh. Wow, solid talaga. Nakaka-viewing deck resto bar. Ayan, bar pala yan guys. Oh my God, so beautiful guys. Pababa yan guys. Oh, nandun yung dagat guys. Oh, wow. Amazing. Dagat po yan, walang kalon-alon. Nandito kami sa kabundukan. Oo. Ayan, kabundukan. Puerto Galera. Oh, Kami na kay sulit. ha? Ayan. Guys, ayan Picture na guys. kita dito sa sasakyan ni Dabi. Yan, papunta na kami ng Manila. Balik na kami ng Manila galing Puerto Galera. Dito kami sa highway mula Batangas City, Batangas Pier, papuntang Cubao.